अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने घरों में बहुत खुशियाँ अता फ़रमाए और आपको अपने घरों में पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत फातिहा को कंप्लीट कर दिया तर्जुमा और तफसीर के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाअल्लाह अब सूरत बकरा को स्टार्ट करेंगे और सूरत बकरा को इंशाअल्लाह हम पूरा पढ़ेंगे। और बस अल्लाह ताला से आपने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे लेसन को प्रॉपर्ली सेंड करने की, और आपको हिम्मत दे लेसन को रोज़ाना रेगुलरली सुनाने की और याद करने के इंशाअल्लाह आमीन। जी तो सूरत बकरा का स्टार्ट करते हैं। सूरत बकरा का नज़ूल की तरफ पहले आ जाए। सूरत बकरा का जो मुख्तसर तारुफ है मैं आपको देती हूँ, तवज्जो के साथ आपने सुनना है। सूरत बकरा का तारुफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले यही सूरा यानी कि सूरत बकरा नाज़िल हुई। अच्छा, अब इससे मुराद है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाज़िल हुई, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहली सूरत, बल्कि जिसकी आयात सबसे पहले मदीना में नाज़िल हुई, ठीक है। इस एतबार से सबसे पहली सूरत है सूरत बकरा। इस एतबार से नहीं कि सूरत बकरा सबसे नज़ूल में इब्तिदा में सूरत बकरा है, नहीं, बल्कि इस एतबार से कि सूरत बकरा की आयात सबसे पहले मदीना में नाज़िल हुई, मक्का में बाद में हुई, ठीक है। और रकू और आयात, सूरत बकरा के 40 रकू हैं और 286 आयात हैं, ठीक है। सूरत बकरा के 40 रकू और 286 आयतें हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सूरत बकरा नाम रखने की वजह कि सूरत बकरा का जो नाम है बकरा, ये क्यों रखा गया है। अरबी में गाय को बकरातुन कहते हैं, ठीक है। बा ज़बर बा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, रा ज़बर रा, बकरा ता दो पेश तुन, बकरातुन, ठीक है। अरबी में गाय को बकरातुन कहते हैं। और इस सूरा की 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 से लेकर 73 में बनी इसराइल के एक गाय का वाक़या बयान किया गया है। उसकी मुनासबत से इसे सूरत बकरा कहा जाता है। क्या मतलब कि सूरत बकरा का जो 8वां और 9वां रुकू है, उसकी आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक बनी इसराइल जो एक कबीला था, एक कौम थी, उस कबीले के एक गाय का वाक़या बयान किया गया है, जो हम 67 से 73 आयत में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वजह से, इस मुनासबत से इसका नाम सूरत बकरा रखा गया है। अच्छा, सूरत बकरा के फ़ज़ाइल, सूरत बकरा के फ़ज़ाइल की तरफ अब हम आ जाते हैं कि सूरत बकरा के फ़ज़ाइल में क्या है। अहदीस में इस सूरा के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 5 फ़ज़ाइल जो मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है। वैसे तो सूरह बकरा के अनगिनत फ़ज़ाइल है, लेकिन 5 फ़ज़ाइल है जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए याद रखने में और टेस्ट देने में आसानी हो। नंबर 1, ठीक है। हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो, क्योंकि वह क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफ़ाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरत बकरा और सूरत आले इमरान, सूरत बकरा से नेक्स्ट सूरह सूरत आले इमरान है, पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी, यानी कि अपने पढ़ने वाले पर, जो इंसान सूरत बकरा और सूरत आले इमरान को पढ़ता है उस पर इस तरह से ना आएंगी जिस तरह 2 बादल हों, या 2 साइबान हों, या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, ठीक है। और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करेंगी। सूरत बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में हसरत है। यानी कि हसरत किस लिए है कि सवाब से महरूम रह जाने पर उसकी बरक़ात को हासिल ना करने में हसरत है। और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। जादूगर से मुराद के जो कहते हैं काला इल्म वगैरह, अगर हम अपने घरों में सूरत बकरा को पढ़ने की रूटीन बना लें तो किसी भी तरह, किसी भी लिहाज से उस घर में जादू नहीं चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस की ये तमाम जो बातें हैं ये हदीस से कोट की गई हैं। इतना टाइम नहीं होता कि आप सबको हदीस का
حوالہ بھی دے دیجیے کس بک سے لی گئی ہے، حدیث نمبر کتنی ہے. تو اس وجہ سے بس صرف جو حدیث ہے وہی بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ویسے جو یہ حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت سیکنڈ فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورۃ بقرہ جادو کے لیے اور اس کے علاوہ جو شیطانی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت بابرکت صورت ہے، تو وہ آگے حدیث میں بھی آپ کو بیان ہوگی. یہ بھی حدیث سے ہی مسلم کی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، فضیلت نمبر 3 سورۃ بقرہ کی یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی کہ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے کافی ہوں گی. یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بھی ترجمہ اور تفسیر کو ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا کر سینڈ کروں گی گروپ میں انشاءاللہ. اچھا، سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ بہت بابرکت ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حدیث سے بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے کتنی فضیلت ہے. تو کائنڈلی جو سورۃ بقرہ کو پورا نہیں پڑھ سکتا تو کائنڈلی وہ صرف اور صرف سورۃ بقرہ کی رات کو سوتے وقت آخری 2 آیتیں لازماً پڑھا کرے، ٹھیک ہے. اس کو اپنا معمول بنا لیں مرتے دم تک کا، ٹھیک ہے. اور سورۃ بقرہ کی فضیلت نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے. اس میں ایک آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے فضیلت کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی بھی اپنے آپ کو دم کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی بہت فضیلت والی ہے، ٹھیک ہے. اور فضیلت نمبر 5 سورۃ بقرہ کی یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا. مطلب یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں تو نیکسٹ 3 ڈیز تک آپ کے جو گھر میں شیطان نہیں آ پائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ رات کو کریں تو جو نیکسٹ 3 نائٹس ہوگی آپ کی، اس میں انشاءاللہ شیطان جو آپ کے گھر میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ، آمین. جی، تو یہ سورۃ بقرہ کا مختصر سا تعارف تھا. آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی مسٹیک نہ رہ جائے، اور اس کا ٹیسٹ بھی لازماً لیا جائے گا، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.